प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो थाइल्यान्ड प्रधानमन्त्री पेथोङथान सिनावात दथुई निगु पक्षीय भेटवार्ता जुगुदु थौ थाइल्यान्ड राजधानी बैंकक सरकारी भवने शिष्टाचार भेट यागु ख उगु सह लहे निगु सरकार दथुई सांस्कृतिक सम्झौता जुगु खसा पर्यटन सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पटी न लाची तगुदु नेपाया पाखे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउवा हो थाइल्यान्ड संस्कृति मन्त्री सुदावन लाची तगु खसा थाइल्यान्ड पर्यटन हो खेलकुद मन्त्री सोरावङ पाखे नेपाल हो थाइल्यान्ड सरकार दथुई पर्यटन सहकार्य सम्झौता पत्ती हस्ताक्षर याना दिगु ख अतेहे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ हो थाइल्यान्ड व्यापार बोर्ड दथुई न सम्झौता जुगुदु महासंघ हो थाइल्यान्ड वाणिज्य संघ हो थाइल्यान्ड व्यापार बोर्ड दथुई आपसी सहकार्य हो व्यापार प्रवर्धन सम्बन्धी समझदारी जुगुदु।